السلام عليكم. الحمد لله. أقول الجمعة هذا فرورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل আমরা
সবাই জানে আমরা কুলতরি মুরিদান ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি जनाब साहब सदर उपस्थित मुरब्बियान इकराम पर्दार आलाना আমার মাহফিল আমার নজরুল ভাই আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা লক্ষ কোটি শুকর যে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী আগমন উপলক্ষে আয়োজিত মুসলিম মহফিল আল্লাহ আমাদের হাজির করার তৌফিক দিয়েছেন শুকরিয়া তাআলা আলহামদুলিল্লাহ বালা কাম নেকা বহু মঞ্জুর হতে পারে আল্লাহ জুড়ে না দিলে আল্লাহ তৌফিক না দিলে বালা কাম বন্ধা ভালো শক্তি নেই ভালো লাগে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা দয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্ধা ধরে আল্লাহর মায়া আল্লাহর দয়া মায়া না হইলে বন্ধায় জমিকে কোনদিন পালা হাম করতে পারতো না যদি আমরা নেকামাই হাজিরেই গেলাম বালা হামাই হাজিরেই গেলাম এতে বোঝা গেল আমরা আল্লাহ আমাদেরকে খুশ আছে আল্লাহ যে বন্ধারকে খুশ ও বন্ধার তাদের আল্লাহ তাআলা জমিন ও বন্ধার মাধ্যমে বেশি বেশি নেকাম করে बाप जे करके खुश ईद वाले बातें फरमान कीजिए ठीक है दादा ये हमारा गोरखान दिया है हमारा बंदे भी क्या इस तरह हो रही है अब लगी दुनिया के बाजार तक ये है बोमला मैं बाप करके खुश लगी वाले बातें खाली फरमान कीजिए बाप जे करके खुश ना नाराज ईद वाले बातें बोलना जो दुनिया ईद वाले जो जैसे बाबा खानदार के तो आगे कितना हो बाबा ने हमारे सब कुछ करने वाले आता है वो क्या है वो मतलब तुम्हें तो सही है वो है क्या नहीं तो ठीक तो जो अल्लाह दे मतलब जो कुछ इन्हों ना दूर भी जब हिंदी बोलेंगे मेसाल ये छात्रों के कुछ ये छात्रों के मेसाल के फरमाइश बेची थी मेसाल छात्रों के कुछ ना नाराज ये छात्रों के मेसाल के फरमाइश नहीं अंदर के जो होने वाला थोड़े हमारे दो थोड़े कराए ठीक तो जो अल्लाह दे बंदर के कुछ वो बंदर अपने अल्लाह ताला जमीनों काला वाला काम करा तौफीक दे वो सुभान अल्लाह नेकम जुड़े पड़ जाए वो जो हमारा नेकम वाला काम ये मजबूत है ये हमारा दे हाजिरी है नेकम वाला हाजिरी बात अपना मन खुश न रहेगा खुश वाला हमारा दिन दिया अपना आराम लगे नेकम वाला हम तो दिया अपना मन में शांति लगे Allah itu iman Subhanallah. Tidak. Meskar Sharifur riwayat Abi Muhammad की हदीस वर्णित एक व्यक्ति या हुजूर और खिदमत सवाल हो रहे माल ईमानी या रसूल अल्लाह माल ईमानी आय अलामत या रसूल अल्लाह हमारे लिए ईमान अनिश्चित है हमारे लिए ईमान और मुस्तम है गुजरे फरमान इज़ा सररका हसनतुका व सातका सय्यातुका फअंता मुमिनुन
इजा सररत का हसनत तुम्हार वाला हमें तुम्हारे देश में घूस करो तो सुभान वाह तुम्हें बड़ा लगे नहीं है बात बोल